கிருபையினால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள், இயேசுவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர்கள். சாத்தான கிரிமேல் உங்கள் மேல் உரிமை இல்லை. எல்லாமே இயேசு, எல்லாமே இயேசு, எனக்கு எல்லாமே இயேசு. அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு எழுதின முதலாம் நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 8-9 வசனத்தை வாசி. 1 Peter 5th chapter the 8th and 9th verses. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయము 8-9 వాక్యములు. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருங்கள், விழித்திருங்கள். ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருந்து அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். உலகத்தில் உள்ள உங்கள் சகோதரரிடத்திலே அப்படிப்பட்ட பாடுகள் நிறைவேறி வருகிறது என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రము. அதற்கு அடுத்த வசனத்தையும் கூட வாசி. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராய் இருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்சம் காலம் பாட அனுபவிக்கிற உங்களை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவாராக. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருங்கள். Be sober. నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారైండుడి. விழித்திருங்கள். Be vigilant. మెలకువగా ఉండుడి. விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருங்கள். Be steadfast in faith. విశ్వాసమందు స్థిరులైండుడి. உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். Resist your adversary the devil. మీ యొక్క విరోధైన అపవాదిని ఎదిరించి నిలువుడి. இந்த 3 வசனங்களிலே ஆண்டவர் நம்முடைய பகுதியில் நாம் செய்ய வேண்டிய 4 காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்கிறார். In these 3 verses the Lord says to us in our part the 4 things which we have to do. ఈ యొక్క 3 వాక్యములందు మనం చేయవలసినటువంటి 4 కార్యములు వ్రాయబడి ఉన్నవి. இந்த 4 காரியங்களிலே நாம் சரியாக இருக்கும்போது, when we are right in all these 4 things, ఈ యొక్క 4 కార్యములందు మనం సరిగా ఉండినప్పుడు இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்காக அழைத்த தேவன் நமக்குள்ள என்ன செய்கிறார் என்று அந்த கடைசி வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறோம். In the last verse we read that the Lord Jesus who has called us in that eternal glory by Jesus Christ. తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తునందు మనల్ని పిలిచినటువంటి దేవుడు ఏమి చేయుచున్నాడని తరువాత వాక్యమందు వ్రాయబడి ఉన్నది. நம்மை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி கடைசியாக அவருக்கு முன்பாக நம்மை கொண்டு போய் மகிமையில நிலைநிறுத்துகிறார். He makes us perfect, establish, strengthen us and settle us, and finally he makes us stand before his glorious presence. మనల్ని పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపరిచి చివరికి ఆయన యొక్క నిత్య మహిమ ఎదుట మనల్ని నిలుపును. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருங்கள், விழித்திருங்கள். Be sober, be vigilant. நிபரమైన బుద్ధి గలవారై మెలకువగా ఉండుడి. எந்த விஷயத்தில் நாம் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும்? In what matter we have to remain with a sober mind. ఏ యొక్క విషయమందు మనము నిబరమైన బుద్ధి గలవారమై ఉండవలెను. தேவனுடைய பிள்ளைகள் அந்த விஷயங்களில் நாம் தெளிந்த புத்தியாக இராவிட்டால், if our children of God are not sober minded in the matters, ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ ఆ యొక్క విషయములందు నిబరమైన బుద్ధి కలిగి లేకుండా ఉండినట్లయితే, விழித்திராவிட்டால், if you are not vigilant or watchful, మెలకువగా లేకపోతే, அல்லது கவனமாக இருக்காவிட்டால், or not being diligent, లేక జాగ్రత్తగా ఉండనట్లయితే, ஆண்டவர் நம்மை சீர்படுத்தவோ ஸ்திரப்படுத்தவோ பலப்படுத்தி அவருக்கு முன்னால கொண்டு போய் நிறுத்தவோ முடியாது. The Lord cannot perfect us, the Lord cannot establish us, the Lord cannot strengthen us, and the Lord cannot settle and make us to stand before him. దేవుడు మనల్ని పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపరిచి ఆయన ఎదుట మనల్ని నిలుపలేడు. தேவன் தான் நம்மை சீர்படுத்துகிறவர். It is indeed the Lord only establishes us. దేవుడే మనల్ని స్థిరపరచువాడు. நம்மில் अनेक சீர்கேடுகள் இருக்கிறது. There are many imperfections found in us. దేవుడే మనల్ని పూర్ణులుగా చేయవాడు. మనయందు పూర్ణము కానివి అనేకము కలవు. விழுந்து போன மனிதன் எந்த ஒரு காரியத்திலையும் ஸ்திரமில்லாதவனாக இருக்கிறார். The fallen man is not perfect in all the matters. పడిపోయినటువంటి మనుషుడు ఏ యొక్క కార్యమందు కూడా పరిపూర్ణుడుగా లేడు. அவன் பலனற்றவனாக இருக்கிறான். He is strengthless. అతడు బలము లేనివాడుగా ఉండెను. அல்லது அவன் பலவீனனாக இருக்கிறான். Or no, he is weak. లేక అతడు బలహీనుడై ఉన్నాడు. இந்த மனிதனுக்குள்ள ஆண்டவர் இந்த வேலைகளை எல்லாம் அவரே செய்கிறார். The Lord himself does all these works in a man. ఈ యొక్క మనిషిని యందు దేవుడే ఈ యొక్క పనులన్నీ చేయుచున్నాడు. கடைசியாக நமக்குள்ள செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலையையும் செய்து முடித்து அவர்தான் நம்மை கொண்டு போய் அவருக்கு முன்பாக நிறுத்துகிறார். Finally he accomplishes all the works which he has to do in us and makes us stand before him. చివరిగా మరేందో చేయవలసినటువంటి యొక్క పనులన్నీ జరిపించి
చివరికి మనల్ని ఆయన యొక్క ఎదుట నిలుపుచున్నాడు. நம்முடைய பகுதியிலே நாம் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க. On our part we should remain sober minded. మన యొక్క భాగమందు మనము నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగి ఉండవలెను. ஏனென்றால் நமக்கு ஒரு எதிராளி உண்டு. Why? Because we have an adversary. ఎందుకనగా మనకు ఒక విరోధి కలడు. அவன் நம்முடைய புத்தியை தான் கெடுக்க பார்க்கிறான். He desires to corrupt our mind. వాడు మన యొక్క బుద్ధిని చెడగొట్టుటకు చూచున్నాడు. ஆதி மனுஷியாகிய ஏவாளுடைய மனதை தான் அவன் கெடுத்தான். He corrupted the mind of the first woman Eve. మొదటి స్త్రీ అయినటువంటి హవ్వ యొక్క మనసును అతడు చెరిపెను. ஆனபடியால் தான் நாம் நம்முடைய மனதிலே தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க. That is why we should have sober mind. కావున మనము మన యొక్క మనసునందు నిబ్బరమైన బుద్ధి గల వారముగా ఉండవలెను. கவனமாக இருக்க வேண்டும். We should be very much careful or diligent. జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. விழிப்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். We should be vigilant. మెలకువగా ఉండవలెను. எந்தெந்த விஷயங்களிலே நாம் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். In what all matters we should have sober mind. ఏ ఏ విషయములందు మనము నిబ్బరమైన బుద్ధి గల వారముగా ఉండవలెను. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக செய்து முடித்த காரியத்தில் நாம் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க. We should have sober mind in all that matters which the Lord Jesus Christ already accomplished for us. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మన నిమిత్తము చేసి ముగించినటువంటి కార్యములందు మనము నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగి ఉండవలెను. அதை குறித்து நமக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால், If we have doubt concerning, దానిని కూర్చున్నటువంటి సందేహములు మనకు ఉండినట్లయితే, அல்லது அவர் நமக்காக முடித்த காரியங்களை விசுவாசித்து நாம் அதில் உறுதி இல்லாமல் இருந்தால், or if we believe the thing which he has accomplished for us and if we are not firm in that, ఆయన మన నిమిత్తమై చేసి ముగించినటువంటి కార్యమునందు నమ్మకం లేకుండా స్థిరులుగా లేకుండా ఉండినట్లయితే, இந்த காரியங்களை குறித்து நாம் பிசாசுக்கு சரியாக எதிர்த்து நிற்காமல் இருந்தால், if you are not properly resisting about this matters against the devil, ఈ యొక్క కార్యముల గురించి మనము అపవాదిని ఎదిరించి నిలవకుండా ఉండినట్లయితే, நாம் அடைய வேண்டிய நித்திய மகிமையை நம்மால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. we cannot receive or attain the eternal glory which we have to attain. మనం పొందుకొనవలసినటువంటి నిత్య మహిమను పొందుకొనలేము. விசுவாசத்தில் உறுதியா இருந்து அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். Being steadfast in faith, you resist against sin. విశ్వాసమందు స్థిరులై వారిని ఎదిరించుడి. நான் விசுவாசத்தில் நம்மை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் சும்மா போ பிசாசே என்று நாம் பிசாசை எதிர்த்து நிக்கிறதுல துரத்துறதுல பிரயோஜனம் இல்லை. Without being steadfast in faith, just if you rebuke the Satan saying that you go away, there is no use in it. మనము విశ్వాసమునందు స్థిరులుగా ఉండకుండా అపవాదిని పో అని చెప్పినట్లయితే ఏ విధమైన ప్రయోజనం లేదు. சிலர் விசுவாசத்தில் உறுதி இல்லாமல் பிசாசுகளை துரத்தி பிரயோஜனம் இல்லாமல் வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் இல்லாமல் போய்விடுகிறார். Some without having steadfast in the faith, they rebuke the Satan and they cast out the demons and they are found useless in the life without progressing in the spiritual life. కొందరు విశ్వాసమునందు స్థిరముగా లేకుండా అపవాదిని ఎదిరించి గద్దించి తమ యొక్క జీవితమునందు ఏ విధమైన ప్రయోజనం లేకుండా పోయిరి. நாம் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கும்போது நாம் விசுவாசத்தில் எவ்வளவு உறுதியாக நிற்கிறோம் என்று அவன் நம்மை பார்க்கிறான். When we resist the devil, the adversary or the devil looks at how much steadfast we are found in the faith. మనము అపవాదిని ఎదిరించినప్పుడు మనం విశ్వాసమునందు ఎంత స్థిరమైనామని చెప్పి మన యొక్క విరోధి చూచును. விசுவாசத்தில் உறுதியா இருந்து அவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறவர்களை பார்க்கும்போது அவன் ஓடி போகிறான். All those who are being steadfast in the faith and all those who resist him, he looks unto them and flees away. విశ్వాసముందు స్థిరులై వారిని ఎదిరించి వారిని చూచినప్పుడు వాడు పారిపోవచ్చున్నాడు. இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக என்ன செய்து முடித்திருக்கிறார் என்பதிலே நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க. So in what Lord Jesus Christ accomplished for us, we have to remain steadfast and we should be with sober mind. యేసుక్రీస్తు మన నిమిత్తమై ఏమి చేసి ముగించిన విషయమందు మనము స్థిరులుగాను నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారముగాను ఉండవలెను. விசுவாசம் நம்முடைய மனதை சார்ந்த பகுதி. Faith is an aspect which is seen in our mind. విశ్వాసము మన యొక్క మనసును ఆనుకొనినది. விசுவாசத்தில் நாம் நம்மை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். We need to be steadfast in the faith. విశ్వాసముతో మనల్ని స్థిరపరచుకొనవలెను. பிசாசு முதலாவது நம்மை வஞ்சிக்கிற இடம் நம்முடைய மனதுதான். First of all, the devil deceives that place is our mind. అపవాది మొదటిగా మోసగించినది మన యొక్క మనసునందు. அதைத்தான் பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று கெடுக்கப்படுமோ என்று நான் பயந்திருக்கிறேன். That is why Saint Paul says that I fear that your mind be corrupted from Lord Jesus Christ. అందుచేతనే పరిశుద్ధుడైన పౌలు అనుచున్నాడు, మీ మనసును చెరపబడి క్రీస్తు ఎడలున్న సరళత నుండి పవిత్రత నుండి ఎట్లైనను తొలగిపోనేమో అని. கிறிஸ்து உங்களுக்காக செய்து முடித்ததான அந்த உண்மையான அந்த காரியங்களிலிருந்து உங்களுடைய மனது கெடுக்கப்படுமோ என்று நான் பயந்திருக்கிறேன். I fear that your minds be corrupted from the faithful things which the Lord has did already for you.
మీ నిమిత్తమై ప్రభు చేసినటువంటి ఆ యొక్క కార్యముల నుండి మీ యొక్క నమ్మకత్వము తొలగిపోనేమో అని నేను భయపడుచున్నాను. எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை வாசி. Hebrews 10 chapter the 10th verse. హెబ్రీ 10వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதினாலே அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். இது கர்த்தராகிய இயேசு கல்வாரியில நமக்காக மரித்தபோது செய்து முடித்த ஒரு காரியம். இதை நாம் விசுவாசிக்கிறேன். This is a matter of the work which Lord Jesus Christ already done on the Calvary when he died. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు కల్వారి శిలువ మీద మరణించినప్పుడు అతడు చేసి ముగించినటువంటి కార్యమైనది. దీన్ని మనము నమ్మవలెను. தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் இந்த விசுவாசத்தில் உறுதியாயிராவிட்டால், So we the children of God, if you are not steadfast in this faith, దేవుని యొక్క బిడ్డలమైన మనము ఈ యొక్క విశ్వాసమందు స్థిరులుగా లేకుండా ఉండినట్లయితే நாம் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க நமக்கு தைரியம் இருக்காது. we will not have boldness to resist the devil. అపవాదిని ఎదిరించి నిలుచుటకు మనకు ధైర్యం ఉండదు. விசுவாசம் இல்லாமல் பிசாசுக்கு நாம் எதிர்த்து நின்றோமானால் பிசாசு ஓடி போகிறதில்லை. Without faith, if we resist the devil will not flee away. విశ్వాసం లేకుండా అపవాదిని మనం ఎదిరించినట్లయితే వాడు పారిపోడు. மறுபடியும் நம்மை அதைரியப்படுத்திக் கொண்டு சோர்வுக்கு உட்படுத்திக் கொண்டே இருப்பான். Once again he will be discouraging us and he will make us to be faint. మరలా వాడు మళ్ళీ అధైర్యపరచుచు సొమ్మసిల్లత కలుగజేయును. என்ன விசுவாசம்? What faith? ఏ యొక్క విశ్వాసము? இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதினாலே அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరము ఒక్కసారి అర్పింపబడ్డ చేత ఆ చిత్తమును బట్టి మనము పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నాము. இது நமக்குள்ளே செய்து முடித்த ஒரு வேலை. This is a work which the Lord accomplished already in us. ఇది మన యందు చేసి ముగించబడిన క్రియ. இந்த விசுவாசத்தில் நமக்கு எந்த விதமான அசைவும் இருக்க கூடாது. There should not be any shaking found for us in this faith. ఈ యొక్క విశ్వాసమునందు ఏ విధమైన కదిలింపు మనకు ఉండకూడదు. இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் எனக்காக மரித்தார். அவர் மரித்ததனால என்னை அவர் பூரணமாக பரிசுத்தப்படுத்தி விட்டார். Lord Jesus Christ died for me on the cross of Calvary. Because he died for me, he has made me perfect. యేసుక్రీస్తు నా నిమిత్తమై కల్వారి శిలువ మీద మరణించున్నాడు. ఆయన మరణించుటను బట్టి ఆయనను సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరిచి ఉన్నాడు. நீங்கள் இந்த விசுவாசத்தில் உங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளாவிட்டால், if you do not have faith and if you are not steadfast in this faith, మిమ్మల్ని యొక్క విశ్వాసమునందు స్థిరపరచుకొనకపోతే நம்முடைய பழைய தோல்விகளை மறுபடியும் நமக்கு காட்டி அந்த குறித்த காரியத்திலே நம்மை உள வைத்துக் கொண்டே இருப்பார். Once again he will show forth us all the old failures and he will make us to fall in that particular matter. మన యొక్క పాత అపజయములు మనకు చూపించుచు ఆ యొక్క గుర్తింపబడిన తప్పిదమునందు మనం తొట్టిల్లునట్లుగా చేయును. ஒரு முறை கர்த்தராகிய இயேசுவை நான் விசுவாசித்து அவர் எனக்காக மரித்திருக்கிறார் என்பதை நான் விசுவாசித்து நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் நாம் அறிக்கையிட்ட போது ஆண்டவர் நம்முடைய எல்லா பாவங்களையும் மன்னிக்கிறார். பாவங்கள் அற நம்மை கழுவுகிறார். Once when we believe Lord Jesus Christ and confessed all our sins, he forgives all our sins and he washes and cleanses us from all our sins. ఒకసారి మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నా యొక్క పాపముల నిమిత్తము మన్నించినని మనం విశ్వసించి మన యొక్క పాపములను ఒప్పుకొని చేసినప్పుడు మన యొక్క పాపములను క్షమించుచున్నాడు. వాటి నుండి మనల్ని కడిగి శుద్ధీకరించుచున్నాడు. அவர் நம்முடைய பாவங்கள் அற நம்மை கழுவினார் என்றுதான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்தில் வாசி. In Revelation 1st chapter the 5th verse we read that he cleansed us from all our sins. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 6వ వాక్యమునందు మన పాపముల నుండి మనల్ని కడిగెను అని చదువుచున్నాము. యేసు கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களையும் நம்மை விட்டு நீக்கி நம்மை சுத்திகரித்து விட்டது. The blood of Jesus has removed all our sins from us and it has cleansed us. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము ప్రతి పాపం నుండి మనల్ని కడిగి మనల్ని శుద్ధీకరించెను. ఇది நம்முடைய விசுவாசம். This is our faith. ఇది మన యొక్క విశ్వాసమై ఉన్నది. இந்த விசுவாசத்திலே உறுதியாய் இருக்க வேண்டும். We need to be stable or firm in this faith. ఈ యొక్క విశ్వాసమందు మనం స్థిరముగా ఉండవలెను. பிசாசு வந்து சொல்வான் இந்த பாவம் மன்னிக்கப்பட இல்லை, இந்த பாவம் மன்னிக்கப்பட இல்லை என்று பழைய காரியங்களை எல்லாம் காட்டிக்கொண்டு அதைரியப்படுத்திக் கொண்டே இருப்பான். The devil will come and show all the old matters to you and he will be discouraging you saying that you are not perfected in this character, you are not perfected in that matter. అపవాది వచ్చి చెప్పును ఈ యొక్క పాపం నీకు క్షమింపబడలేదు, ఆ యొక్క పాపం నీకు క్షమింపబడలేదని చెప్పి ఆ చూపించుచుండును. அதுல நமக்கு சந்தேகம் வரவே கூடாது. We should not have doubt in that matter. దాని యందు మనకు సందేహం రాకూడదు. நீங்கள் కடைకి పోகிறீர்கள். Suppose you think you are going for a shop. మీరు దుకాణంలోకి వెళ్ళుచున్నారు. 10 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு பொருள் வாங்குறீர்கள்.
You pay 10 rupees and you purchase some material. 10 రూపాయలు ఇచ్చి ఒక వస్తువును కొనుచున్నారు. இந்த பொருள் என்ன விலை என்று கேட்கிறோம். We ask how much that cost that material is. ఈ యొక్క వస్తువు ఏమి ధర అని అడుగుచున్నామో 10 ரூபாய் என்று சொல்லுகிறார். They say it is 10 rupees. 10 రూపాయలు అని చెప్పుచున్నారు. உடனே பணத்தை கொடுத்து பொருளை வாங்கிக் கொள்ளுங்க. Immediately we pay the price and we receive the things. వెంటనే ఒక డబ్బును చెల్లించి మనం వస్తువులు తీసుకొనుచున్నాము. அதுல நாம் நிச்சயம் உள்ளவர்களாய் உறுதி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். We are having full assurance in it and we are steadfast in that matter. దాని యందు నిశ్చయతయు స్థిరత్వము కలిగిన వారముగా ఉన్నాము. நான் 10 ரூபாய் கொடுத்து விட்டேன். I paid 10 rupees. 10 రూపాయలు నేను ఇచ్చి ఉన్నాను. கடைக்காரங்க மறுபடியும் 10 ரூபாய் கேக்குறான். நீ கொடுக்கல, மறுபடியும் 10 ரூபாய் கொடு. Once again the shopkeeper is asking, you have not given the money, you give me the money. ఆ యొక్క దుకాణదారుడు అడుగుచున్నాడు 10 రూపాయలు ఇంకా నివ్వమని. உடனே மறுபடியும் எடுத்து 10 ரூபாய் கொடுத்தவங்க எத்தனை பேர் கை தூக்குங்க? Immediately once again you have given, all those who have given the 10 rupees, you lift up your hands. వెంటనే మరలా 10 రూపాయలు ఇచ్చిన వారు ఎంతమంది మీ చేయి పైకెత్తుడి. கடைக்காரர்களுக்கு கேட்க கேட்க 10 ரூபாய் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்களா? Will you give 10 rupees always when the shopkeepers keep asking you? ఆ యొక్క దుకాణదారుడు అడిగిన కొలది మీరు 10 రూపాయలు ఇచ్చుచునే ఉండేదిరా? நான் உறுதி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். We are the steadfast ones. మనము స్థిరత్వము కలిగిన వారముగా ఉన్నాము. இப்பதானே 10 ரூபாய் கொடுத்தேன், மறுபடியும் கேக்குறியே. Just now I have given you 10 rupees and once again you are asking me. ఇప్పుడే నేను 10 రూపాయలు ఇచ్చినాను, నీవు మరలా అడుగుచున్నావు. இல்ல கொடுக்கலைன்னு சொல்லுவோம். ఇవ్వలేదు. கடைக்காரன் கொடுக்கலைன்னு சொல்றான், போய் சொல்றான். Then the shopkeeper lies is saying we didn't give. ఆ యొక్క దుకాణదారుడు చెప్పును ఇవ్వలేదని. நாம் அதை ஒத்துக்கொள்றது இல்ல. We are not accepting it. దాన్ని మనము అంగీకరించము. நான் கொடுத்து விட்டேன். I have given. నేను ఇచ్చి ఉన్నాను. இல்ல நீ கொடுக்கல. No, you have not given. లేదు నీవు ఇవ్వలేదు. நல்ல தைரியம் உள்ள ஆட்கள், நிச்சயம் உள்ள ஆட்கள் சண்டை போடுவாங்க. Good, bold ones, they'll fight or they'll quarrel also. మంచి ధైర్యము నిశ్చిత కలిగిన వారు వారితో కలహించెదరు. அவனுக்கு எதிர்த்து நிற்பார்கள். They will resist him. వారిని ఎదిరించి నిలిచెదరు. கேட்க கேட்க 10 ரூபாய் எடுத்து திரும்ப திரும்ப கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. Often when he is asking, they will not give. They'll not be giving 10 rupees. అడిగిన కొలది 10 రూపాయలు ఇచ్చుచునే ఉండరు. ஒரு முறை இயேசு நமக்காக மரித்தார், நம்முடைய பாவங்களை உணர்ந்தோம், அறிக்கையிட்டோம், பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது. இனி அதுல நமக்கு சந்தேகம் வரக்கூடாது. Once Jesus died for us, we realized we were convicted through our sins and all our sins have been forgiven, and once again we should not remember those. ఒకసారి యేసు మరణించెను, మన యొక్క పాపములను మనం ఒప్పుకోలు చేసినాము, యేసు మనల్ని క్షమించున్నాడు, దాని మనకు సందేహం రాకూడదు. ஏற்கனவே செய்த பாவத்தை நமக்கு சந்தேகம் உண்டாக்கி அதை மறுபடியுமாக நம்முடைய மனதில் கொண்டு வந்து நமக்கு அதைரியத்தை கொண்டு வந்து விசுவாசத்தை பிசாசு பறிக்க பார்க்கிறான். Already the sins which we have committed, he brings doubt in our mind, and once again he is desiring to take away the faith from us. మనం ముందుగానే చేసినటువంటి పాపమును అపవాది మన యొక్క మనసులోనికి తెచ్చి మనకు సందేహము అధైర్యము తెచ్చి మన యొక్క విశ్వాసమును మన యందు తొలగింపజూచున్నది. இந்த காரியத்தில் நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். We need to be steadfast in this matter. ఈ యొక్క కార్యమందు మనం స్థిరులుగా ఉండవలెను. இயேசு என் பாவத்தை மன்னித்து விட்டார். No, Jesus has forgiven my sin. ఇది యేసు నా పాపమును క్షమించెను. சந்தேகத்துக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கவே கூடாது. We should never give room for doubt. సందేహమునకు మనము చోటివ్వకూడదు. அவர் ஒரு முறை பாடுபட்டு சிலுவையில் எனக்காக மரித்தார். He once suffered for me and he died on the cross. ఆయన ఒకసారి శ్రమపడి నా నిమిత్తము సిలువ మీద మరణించెను. அந்த சித்தத்தின்படி அவர் நம்மை பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார். According to that will, he has made us perfect. ఆ చిత్తమును బట్టి మనము పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నాము. நாம் ஒவ்வொருவருடைய பூரணத்துக்காக இயேசு சிலுவையில் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார். For each one's perfection, the Lord accomplished and did everything on the cross. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క సంపూర్ణత నిమిత్తము యేసుక్రీస్తు సిలువ మీద సమస్తమును చేసి ముగించెను. இனி அந்த பூரணத்தை விசுவாசித்து நாம் முன்னே போய் கொண்டிருக்க வேண்டுமே அல்லாமல் மறுபடியும் அஸ்திவாரத்தை திரும்ப போடக்கூடாது. Yet we have to believe that perfection and we have to press forward. Once again we should not lay the foundation. ఆ యొక్క సంపూర్ణతను విశ్వసించి మనం ముందుకు సాగుచు ఉండవలెను. మరలా మనం పునాది వేయిచుండకూడదు. அதைத்தான் நாம் எபிரேயர்ல வாசிக்கிறோம். That's what we read in Hebrews. దానిని మనం హెబ్రీలో చదువుచున్నాము. அஸ்திவாரத்தை மறுபடியும் போடாமல் பூரணமாகும்படி கடந்து போவோமாக. Let us all go on unto perfection, that we should not lay the foundation. పునాది మరలా వేయక సంపూర్ణ మగుటకు సాగిపోదము. உங்களுக்கு எனக்கு சந்தேகம் வந்ததனால இயேசு இன்னொரு முறை சிலுவையில் மரிக்க மாட்டார். Because you and I doubt, once again Jesus will not die on the cross. నీకు నాకు సందేహం వచ్చుటను బట్టి యేసు మరొకసారి సిలువలో మరణించరు. நாம் தான் நம்முடைய அவிசுவாசத்தையும் சந்தேகத்தையும் நம்மை விட்டு நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும். It is indeed we only should remove all our unbelief and all our doubts from us. మనమే మన యొక్క సందేహమును అవిశ్వాసమును మన నుండి తొలగించుకొనవలెను. ஒரு முறை நம்முடைய பாவத்தை அறிக்கையிட்ட பிறகு மறுபடியும் சாத்தான் சந்தேகத்தை கொண்டு வருகிறான் என்றால்
மறுபடியும் அதை அறிக்கையிட்டு கொண்டு இருக்க கூடாது. Once if we confessed all our sins and once again the Satan brings unbelief in us, then we should not give room for it. ఒకసారి మనం ఒప్పుకోలు చేసిన తర్వాత అపవాది మరలా దాని జ్ఞాపకం తెచ్చుచున్నాడని తెచ్చినప్పుడు దాన్ని మరలా మనం ఒప్పుకోలు చేయకూడదు. நம்ம விசுவாசத்துல உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள பிரயாசப்பட வேண்டும். We should labor to make steadfast in the faith. మన విశ్వాసమునందు స్థిరపరచుకొనుటకు ప్రయాసపడవలెను. நம்முடைய உறுதியை பார்த்து தான் சாத்தான் ஓடி போவான். Looking at a stability or a firmness, Satan will flee away. మన యొక్క స్థిరత్వమును చూచి అపవాది పారిపోవును. நான் ஒரு முறை ஒரு பெட்ரோல் பங்குக்கு போனேன். எங்கேயோ நாகர்கோவில் பக்கம் போயிட்டு வரும்போது வர்ற வழியில மதுரை தாண்டி ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு பெட்ரோல் பங்குல போய் காருக்கு பெட்ரோல் டீசல் போட்டோம். Once while I was returning back from Nagarkoil, I went to the petrol bunk and to have petrol. నేను ఒకసారి నాగర్కోయిల్ నుండి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క పెట్రోల్ బ్యాంకుకి వెళ్ళి ఉన్నాను. அப்போ 1200 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டுவிட்டு 1200 ரூபா பெட்ரோல் போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் காருக்குள்ளே இருந்து அந்த 1200 ரூபாயை 2-3 தடவை எண்ணி அவருடைய கையில் கொடுத்தேன். 1200 I was counting that money amount for 2 or 3 times being inside the car, and then I gave the money for the petrol. ఆ యొక్క పెట్రోల్ పోయే సమయమందే నేను 1200 రూపాయలను లెక్కించి అతనికి ఇచ్చి ఉన్నాను. நான் எண்ணினதை அந்த டீசல் போட்ட ஆளு பார்க்க இல்லை. The man who has put the diesel, he did not notice the money which I was counting. నేను లెక్కించినది ఆ యొక్క డీజిల్ వేసినటువంటి వ్యక్తి గమనించలేదు. டீசல் போட்டுட்டு வந்த உடனே நான் உள்ள இருந்து எடுத்து 1200 ரூபாயை கொடுத்து எவ்வளவு இருக்கு எண்ணி பாரு என்று சொன்னேன். After doing diesel, then I took and gave 1200 and I asked him to count and see how much it is. అతను యొక్క డీజిల్ వేసిన తర్వాత నేను 1200 రూపాయలు అతనికి ఇచ్చి లెక్కించుకోమని చెప్పితిని. வேகமா எண்ணி பார்த்துட்டு 900 ரூபாய் இருக்கு சார்னு சொன்னான். Quickly he counted and he said that 900 rupees is there. అతడు మిక్కిలి త్వరగా లెక్కించి 900 రూపాయలు అని చెప్పిరి. நான் சொன்னேன் நீ மறுபடியும் சரியா எண்ணி பாரு. Then I said once again you count properly and see. నేను చెప్పినాను మరలా లెక్కించమని. எண்ணி பார்த்துட்டு 900 ரூபாய் இருக்கு சார்னு சொன்னான். Then once again he counted and he said have 900 rupees. అతడు లెక్కించి మరలా 900 రూపాయలు ఉన్నవని చెప్పాను. சில பேர் எண்ணாமலே காசு எடுத்து கொடுத்து அவன் எவ்வளவு இருக்கு என்று சொல்லுகிறானோ அது போக 10 ஆட்டால் 100-200 கொடுத்து இப்படி பெட்ரோல் போடுகிறது சிலருக்கு பழக்கம். Some are habituated without counting the amount itself, they give like that to the petrol man, and they take petrol and how much ever money amount he is asking, so much they used to give. కొందరు లెక్కించకుండానే వారి యొక్క చేతులకు డబ్బులు ఇచ్చి ఆ యొక్క పెట్రోల్ వేసుకుని వారు ఎంత డబ్బులని చెప్పుచున్నారో అంత ఇచ్చుట వారికి అలవాటు అయ్యున్నది. நான் 3 முறை எண்ணி கொடுத்தேன், அதுல நான் உறுதியாகிறது. 3 times I counted and gave him and I was firm in that. నేను 3 సార్లు లెక్కించి ఇచ్చి ఉన్నాను కనుక దాని యందు నేను స్థిరముగా ఉంటిని. இல்ல நான் எண்ணுனே சரியா இருந்ததே நீ எண்ணி பாரு என்று மறுபடியும் சொன்னேன். Then I said no, I counted it was correct and once again you count it and see. నేను అరియున్నాను, నేను లెక్కించి ఇచ్చినాను, మరొకసారి నువ్వు లెక్కించమని చెప్పితిని. மறுபடியும் எண்ணிட்டு 1000 ரூபாய் இருக்கு சார், இன்னும் 200 ரூபாய் வேணும்னு. Once again he counted and he said now I have 1000 rupees, yet more I need 200. మరలా అతడు లెక్కించి 1000 రూపాయలు ఉన్నవి, ఇంకా నువ్వు 200 రూపాయలు కావాలని చెప్పిరి. இப்படி லேட் ஆகிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு அந்த பெட்ரோல் பங்கில் உள்ள இன்னொரு ஆள் வந்தார். Then other person from that petrol bunk came because it was delaying like this. ఇలాగన ఆలస్యం అవుటను బట్టి ఆ పెట్రోల్ బంక్ లో ఉండినటువంటి మరొక వ్యక్తి వచ్చిరి. என்ன சார்னு கேட்டாங்க. Then he asked what's the matter? విషయం ఏమిటని అడిగిరి. நான் சொன்னேன் நான் 1200 ரூபாய் பெட்ரோல் போட்டுருக்கிறேன், 1200 ரூபாய் கொடுத்தேன், அவர் எண்ணி பார்த்துட்டு 1000 தான் இருக்குன்னு சொல்றாரு. I said that I put petrol for 1200 rupees and I've given him the amount, but he says that only I have given 1000 rupees. నేను 1200 రూపాయలకు పెట్రోల్ వేసుకున్నాను, అవి నేను లెక్కించి అతనికి ఇచ్చినాను, అతడు 1000 రూపాయలు ఉండేవని చెప్పుచున్నాడని చెప్పితిని. ஏய் கொண்டா அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கி இவர் எண்ணினார். எண்ணிட்டு 1100 ரூபாய் இருக்கு சார். Then he took that amount from that person and he once again he counted that money and he said yes, it's correct, 1200 rupees. 1200 rupees இல்ல 1100. Then he said that I have 1100. ఆ యొక్క వ్యక్తి అతని చేతుల్లో యొక్క డబ్బులు తీసుకుని లెక్కించి 1100 రూపాయలు ఉండవని చెప్పిరి. நான் சொன்னேன் நான் 1200 ரூபாய் கொடுத்தேன், 2-3 முறை எண்ணி பார்த்துட்டு கொடுத்தேன், நீங்க எல்லாம் திருட்டு ஆட்கள் போல இருக்கு, இதே தான் உங்களுக்கு வேலை, 900 ரூபாய் இருக்குன்னு சொன்னீங்க, அப்புறம் 1000 ரூபாய் இருக்குனீங்க, இப்போ 1100 இருக்குன்றீங்க, இதான் உங்களுக்கு வேலை போல இருக்கு, உங்களுக்கு தொழிலே இதில் தான் சம்பாதிக்கிறீங்க போலேன்னு சத்தம் போட்டேன்.
I shouted at them, saying that you are all thieves. I have counted correctly the money and I have given you 1,200 rupees. First that man counted and he said he has 900, and once again he counted and he said 1,000 rupees, and once again this man counted and he is telling now 1,100. So you all are living only in this, I said. అప్పుడు నేను అని ఉన్నాను, నేను డబ్బులను సరిగానే లెక్కించి ఇచ్చిన్నాను. మొదటిగా అతడు లెక్కించినప్పుడు 900 రూపాయలని చెప్పాను, తర్వాత 1000 రూపాయలు నేను. ఇప్పుడు ఈ యొక్క వ్యక్తి నీవు వచ్చి లెక్కించినప్పుడు 1100 రూపాయలని చెప్పుచున్నావు. ఈ రీతిగానే మీరు దోచుకొని జీవించుచున్నారని నేను అరిచితిని. சத்தமா அதட்டு போட்டுட்டு பிறகு வண்டி எடுத்துக்கிட்டு நான் போறேன், உனக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ செய்து கொள் என்று சொல்லிட்டு புறப்பட்ட உடனே அவங்க எல்லாம் பேசாம போயிட்டாங்க. When I shouted at him loudly, then I said, whatever you want you can do, and he said like that. Then I took my car and I went away. నేను గట్టిగా ఈ రీతిగా చెప్పి మీరు ఏం చేసుకుందరో చేసుకోండి అని చెప్పి నేను వెళ్ళిపోయితిని. நான் உறுதி ஆயிராவிட்டால் பிசாசு ஓடி போக மாட்டான். If you are not steadfast and firm, the devil will not flee away. నేను స్థిరముగా లేకుండా ఉండినట్లయితే అపవాది పారిపోదు. விசுவாசத்தில் உறுதியா இருந்து அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். Be steadfast in faith and you resist him. విశ్వాసమందు స్థిరులై వారిని ఎదిరించుడి. இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார். நம்முடைய பாவங்கள் அற நம்மை கழுவி இருக்கிறார். Lord Jesus Christ already accomplished everything for us on the cross of Calvary, and he has washed us from all our sins. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కల్వారి శిలువయందు మన నిమిత్తము సమస్తమును చేసి ముగించెను, మన యొక్క పాపముల నుండి మనల్ని కడిగెను. பிசாசு பொய்யன். The devil is a liar. అపవాది అబద్ధికుడు. அவருடைய மதர் டங் தாய் பாஷை பொய். His mother tongue is lie. వాని యొక్క మాతృభాష అబద్ధమై ఉన్నది. அவனுக்கு வேற எதுவும் பேச தெரியாது. அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே பாஷை பொய் பேசுறது தான். He don't know to speak any other thing. He knows only one language, that is lie. వానికి మరొకటి ఏది మాట్లాడటం తెలియదు. వాడు మాట్లాడుచున్నది ఒకే భాష, అబద్ధమై ఉన్నది. நாமும் விசுவாசத்துல உறுதியா இருக்கு. But we should remain steadfast in మన faith. విశ్వాసమునందు స్థిరులుగా ఉండవలెను. உறுதி இல்லாவிட்டால் சாகிற வரைக்கும் நான் ஒரு முறை செய்த பாவத்தை திரும்பி காட்டி அந்த குறிப்பிட்ட பாவத்தில் விழ வைத்து சாகிற வரைக்கும் இப்படியே நம்ம அறிக்கையிட வைப்பான். நான் ஒரு காலம் பூரணராகும்படி முன்னேற முடியாது. If you are not stable and if you are not steadfast, then till our death he will show forth all the sins which we have committed already, and he will show forth and he will make us to fall in that particular sin. మనము స్థిరులుగా లేకుండా ఉండినట్లయితే ఆ యొక్క గుర్తింపబడినటువంటి తప్పిదమును మరలా మనల్ని చేయనిచ్చు ఒప్పుకోలు చేయొచ్చు. ఇలాగనే జీవితకాలం అంతా ఉండును. మనము సంపూర్ణ మగుటకు సాగిపోలేము. இயேசு என் பாவத்தை மன்னித்து விட்டார், அவ்வளவுதான். மறுபடியும் அதை அறிக்கை செய்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Jesus had forgiven my sins, and there is no use for us to once again confess. యేసు నా యొక్క పాపమును క్షమించెను, ఇక దాన్ని ఒప్పుకొన అవసరం లేదు. இந்த விசுவாசம் தான் உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயமாக மாறும். This faith will become as a victory which will overcome the world. ఈ యొక్క విశ్వాసమే లోకమును జయించినటువంటి విజయముగా మారును. அறிக்கை செய்த பாவத்தையே திரும்பி அறிக்கை செய்து கொண்டிருந்தால் அவங்க சாத்தானுக்கு பிரயோஜனமான பாத்திரமா இருப்பாங்க. The sins which we have already confessed, if we keep confessing it again and again, then once again will be found as a vessel for the devil. ఒప్పుకోలు చేసినటువంటి పాపముని మరలా ఒప్పుకోలు చేయించి ఉండినట్లయితే అపవాదికి వారు ఉపయోగకరమైన పాత్రగా ఉండెదరు. அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தினால சாத்தான் அவர்களை உறுதியாக தன் பக்கமாக வைத்துக் கொள்ளுகிறார். Because of their unbelief, the Satan keeps them as a steadfast ones on his side. వారి యొక్క అవిశ్వాసాన్ని బట్టి అపవాది వాని యొక్క పక్షమున వారిని స్థిరులుగా ఉంచుకొనెను. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பாவம் அறியாதவர், நமக்காக அவர் பாவம் ஆனார். Lord Jesus Christ, who knew no sin, he became sin for us. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పాపము ఎరుగని వాడు మన నిమిత్తం పాపముగా చేయబడెను. நம்முடைய பாவத்தை எல்லாம் அவர் சுமந்து கொண்டார். He bore all our sins. మన యొక్క పాపమంతయు ఆయన భరించెను. அதனாலதான் வேதத்துல வாசிக்கிறோம் அவர் பாவம் ஆனார் என்று. That is why we read in the word of God that he became sin for us. అందుచేతనే మన వాక్యమందు చదువుచున్నాము, ఆయన పాపమాయెను. நம்முடைய பாவத்தை அவர் சுமந்து கொண்டு பாவம் ஆன பிறகு அவருடைய பரிசுத்தத்தை அவர் நமக்கு கொடுத்து விடுகிறார். After bearing our sins, when he became sin for us, then he gives his holiness unto us. ఆయన మన యొక్క పాపమును భరించుచు పాపమైన తర్వాత ఆయన యొక్క పరిశుద్ధతను మనకిచ్చుచున్నాడు. அந்த சித்தத்தின்படி அவர் நம்மை என்றென்றைக்கும் பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார். According to that will, he has already been made us perfect forever and ever. ఆ చిత్తమును బట్టి మనము ఎన్నటికి పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నాము. நம்முடைய பாவத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டார், அவருடைய பரிசுத்தத்தை அவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். He has took away all our sins and he has given his holiness unto us. మన యొక్క పాపమును ఆయన తీసుకొని ఉన్నాడు, ఆయన యొక్క పరిశుద్ధతను మనకిచ్చెను. இந்த விஷயத்துல தான் தெளிந்த புத்தி இருக்கு. In this matter only we have to have sober mind. ఈ యొక్క విషయం మధ్య మనము నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగి ఉండవలెను. இந்த விசுவாசத்துல தான் உறுதி
உறுதியா இருக்க வேண்டும். It is in this faith we should remain steadfast. ఈ యొక్క విశ్వాసమునందే మనము స్థిరముగా ఉండవలెను. இதை பார்த்த பிறகுதான் பிசாசு ஓடி போவான். Only after looking this Satan will flee away. దీన్ని చూచిన తర్వాతనే అపవాది పారిపోవును. இல்லாவிட்டா அவன் எங்கேயும் ஓடி போகிறது இல்ல. Or else he will not run away anywhere. లేనట్లయితే అపవాది ఎక్కడికి కూడా పారిపోలేడు. எப்போது அடிக்கடி நம்ம கூடவே இருந்து நம்ம விழ வைத்துக் கொண்டே இருப்பான். Always often he shall be with us and he shall make us to fall. ఎల్లప్పుడూ మనతోనే ఉండి మనము తొట్టిల్లునట్లుగా చేయును. அதுபோலதான் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார். It is indeed like that only Jesus Christ became sin for curse for us. అలాగునే మన నిమిత్తమే యేసుక్రీస్తు శాపమాయెను. நம்முடைய சாபத்தை எல்லாம் அவர் சுமந்து கொண்டு அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு கொடுத்து விட்டார். Being borne all our curses, he has given his blessings for us. మన యొక్క శాపమంతయు ఆయన మోసుకొనుచు ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదం మనకిచ్చెను. நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய். You shall remain as a blessing. నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉండెదవు. அப்ப எனக்குள்ள பாவம் இல்ல, எனக்குள்ள சாபம் இல்லன்றதுதான் நம்முடைய விசுவாசம். Our belief is there is no sin in me, there is no curse in me. కావున నా యందు పాపము లేదు శాపము లేదు అనున్నదే మన యొక్క విశ్వాసము. உன்னுடைய பாவம் எங்கே? Where is your sin? నీ యొక్క పాపం ఎక్కడా? இயேசு சுமந்து கொண்டார். Jesus is already borne. యేసు భరించుచున్నాడు. உன்னுடைய சாபம் எங்கே? Where is your curse? నీ యొక్క శాపం ఎక్కడా? இயேசு எனக்காக சாபமாகி விட்டார். Jesus became cursed for me. యేసు నా కొరకు శాపమాయెను. உன்னுடைய வியாதி எங்கே? Where is your sickness? నీ యొక్క వ్యాధి ఎక్కడా? இயேசு எனக்காக வியாதியாகி விட்டார். Jesus became sick for me. యేసు నా కొరకు వ్యాధిగ్రస్తుడాయెను. உன்னுடைய பலவீனம் எங்கே? Where is your weakness? నీ యొక్క బలహీనత ఎక్కడా? இயேசு எனக்காக பலவீனமாகி விட்டார். Jesus became weak for me. యేసు నా కొరకు బలహీనుడాయెను. அவருடைய பலத்தை எனக்கு தந்திருக்கிறார். He had given his strength unto me. ఆయన యొక్క బలము నాకు ఇచ్చెను. உன்னுடைய துக்கம் எங்கே? Where is your sorrow? నీ యొక్క దుఃఖం ఎక్కడా? என்னுடைய துக்கத்தை இயேசு சுமந்து கொண்டார். Jesus borne my sorrows. నా యొక్క దుఃఖమును యేసు భరించెను. அவர் எனக்காக துக்கம் ஆனார். He was made a man of sorrow. ఆయన నా నిమిత్తమై వ్యసనక్రాంతుడాయెను. அவருடைய நிரந்தரமான சந்தோஷத்தை எனக்கு தந்திருக்கிறார். He has given his eternal joy for me. ఆయన యొక్క నిత్యమైన సంతోషము నాకు ఇచ్చెను. அதுதான் நித்திய மகிழ்ச்சின்னு வேதத்துல படிக்கிறோம். That is what we read in the word of God as eternal joy. అదే నిత్య ఆనందమని వాక్యమందు చదువుచున్నాము. நம்முடைய துக்கத்தை இயேசு சுமந்து கொண்டு அவருடைய நித்திய மகிழ்ச்சியை நமக்கு தந்திருக்கிறார். Bearing all our sorrows, he has given us his everlasting joy for us. మరి యొక్క దుఃఖమును యేసు భరించుచు ఆయన యొక్క నిత్యానందమును మనకిచ్చెను. நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலையின் மேல இருக்கும். Everlasting joy shall be on their head. నిత్యానందము వారి యొక్క తలల మీద ఉండును. இதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே செய்து முடித்த காரியங்கள். All these things are the matters which Jesus Christ already done for us and accomplished on the cross of Calvary. ఇవన్నీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మన నిమిత్తమై కల్వారి శిలువ మీద చేసి ముగించిన కార్యములు. இதுல நான் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். We should remain steadfast in this. వీటి యందు మనం స్థిరముగా ఉండవలెను. இதுல நமக்கு சந்தேகம் வரவே கூடாது. We should not have doubt in this matter. దీని యందు మనకు సందేహం రాకూడదు. உங்களுடைய தகப்பனார் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வீடு கட்டி உங்க பேர்ல அந்த வீட்டை எல்லாம் எழுதி அந்த இடத்தை எல்லாம் எழுதி பத்திரத்தை கொடுத்துட்டு அவர் செத்து போயிட்டார். Your father has built a house for you and he has given a name on that house and he has given on the document to you and he has passed away. మీ యొక్క తండ్రి మీ నిమిత్తమే మంచి ఇల్లును కట్టించి ఆ యొక్క స్థలమును ఇల్లును అంతయు పత్రముగా రాయించి మీకు ఇచ్చి మరణించెను. பக்கத்துல உள்ளவங்க இது என் வீடுன்னு கேட்டா கொடுத்துருவீங்களா? If the neighbors ask saying that this is my house, will you give it? మీ యొక్క పొరుగువారు అది మా యొక్క ఇల్లు అని అడిగినట్లయితే మీరు ఇచ్చివేయుదురా? உங்களுடைய விசுவாசத்துல அந்த உண்மையில நீங்க உறுதியா இருக்க மாட்டீர்களா? Will you not be steadfast in your faith and in your faithfulness? మీ యొక్క విశ్వాసమునందు మీరు స్థిరులుగా ఉండరా? எங்க அப்பா பத்திரம் போட்டு என் பேர்ல கொடுத்திருக்கிறான்னு பத்திரத்தை எடுத்து காட்ட மாட்டீர்களா? Will you not take the document and show my father has given me the document? నా యొక్క తండ్రి నా యొక్క పేరు మీద పత్రమును రాసి ఇచ్చానని చెప్పి ఆ యొక్క పత్రమును చూపించరా? சாத்தான் உங்களை அதைரியப்படுத்தும் போது வேத வசனத்தை எடுத்து காட்டுங்கள். When Satan discourages you, take the scriptural portion and you show to him. అపవాది మిమ్మల్ని అధైర్యపరిచినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యమును చూపించుడి. ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள். They overcame him through the word of the testimony and through the blood of the lamb. గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తమును బట్టి ఆ యొక్క సాక్షిని బట్టి వాని జయించిరి. இயேசு கிறிஸ்து பிசாசை வசனத்தை கொண்டுதான் ஜெயித்தார். Jesus Christ overcame the devil only through the word of God. యేసుక్రీస్తు అపవాదిని వాక్యం ద్వారానే జయించెను. வேத வசனமாய் அந்த பட்டயத்தை நாம் அடக்கிக் கொள்ளக்கூடாது. We should not fold it to the word of God which is a sword. దేవుని యొక్క వాక్యమును యొక్క ఖడ్గమును మనము ఆపివేయకూడదు. கர்த்தர் ஜீவ வசனத்தை பிடித்துக்கொண்டு சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள். You are the ones who take forth the living words and shine forth as lights. జీవముగల దేవుని యొక్క వాక్యమును పట్టుకొని జ్యోతుల వలె ప్రకాశించుచున్న మీరు. வசனத்தை நம்ம பிடித்துக் கொள்ளாவிட்டால்
நமக்கு ஜெயம் இல்ல. If we do not take forth that word, then there is no victory for us. ఈ యొక్క వాక్యమును మనము పట్టుకొనకుండా ఉండినట్లయితే మనకు జయము లేదు. இயேசு நமக்காக செய்து முடித்ததை நாம் அப்படியே விசுவாசிக்க வேண்டும். We need to believe as it is the thing which the Lord has accomplished for us. కావున యేసు మన కొరకు చేసి ముగించినదని మనం అలాగనే విశ్వసించవలెను. ஒரு முறை இயேசு சிலுவையில பாடுபட்டு மரித்தபடியினால் அந்த சித்தத்தின்படி அவர் என்னை பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார். Because once Jesus Christ suffered on the cross and died for me, according to that will he has made me perfect. యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరము ఒక్కసారి అర్పింపబడ్డ చేత ఆ చిత్తమును బట్టి మనల్ని పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నది. பூரணப்படுத்த போகிறார்னு எழுதல பைபிள்ல. It is not written in the word of the Lord that he is going to make us perfect. సంపూర్ణపరచబడబోచున్నాడని వ్రాయబడలేదు. மறுபடியும் வாசி. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதினாலே அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். இது நமக்குள்ள முடிந்த ஒரு காரியம். This is a matter which is already accomplished in us. ఇది మన యందు ముగించినటువంటి కార్యమై ఉన్నది. பரிசுத்தமாக்கப்படுவோம் எழுதல்ல. It is not written that we shall be made holy. పరిశుద్ధపరచబడదుమని కాదు. ఆల్రెడీ పరిశుద్ధమాக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Already we have been sanctified. మనం ముందుగానే పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నాము. இந்த பூரணத்தை விசுவாசித்து நாம் முன்னேற வேண்டும். Believing this perfection we need to progress. ఈ యొక్క సంపూర్ణతను విశ్వసించి ముందుకు సాగవలెను. இந்த అడిపடையில தான் கிறிஸ்தவனுக்கு தோல்வி இல்லை என்று சொல்லுகிறோம். On this basis only we say there is no defeat for a Christian. దీనిని అనుసరించే క్రైస్తవులకు అపజయం లేదని చెప్పుచున్నాము. జయంன்றது ஏற்கனவே சிலுவையில கர்த்தராகிய இயேசு நமக்கு கொடுத்து விட்ட ஒரு காரியம். Victory is a matter which the Lord or Jesus Christ already given for us on the cross. జయమనేది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ముందుగానే సిలువ యందు మనకిచ్చినది. அப்ப பாவத்துல ஒரு போராட்டம் வந்தாலும் நமக்கு தோல்வி இல்ல, நமக்கு ஜெயம்தான். So if we have any striving in the sin also there is no defeat for us, but we have victory. పాపమునందు ఒక పోరాటం వచ్చినప్పటికీ దాని యందు అపజయము కాదు, మనకు జయమై ఉన్నది. ஒரு சாபத்துல ஒரு போராட்டம் வந்தாலும் அதுல நமக்கு ஜெயம்தான். Even if we have striving in a curse, there is no defeat for us, but we have victory. శాపమునందు ఒక పోరాటం ఎదురైనప్పుడు మనకు అపజయము కాదు, జయమై ఉన్నది. நாம் துக்கப்படும்படி நமக்கு சில சம்பவங்கள் நேரிட்டாலும் அதன் முடிவில் நமக்கு ஜெயம்தான். Even though some incidents take place that we should get sorrow, there is no defeat in it. At the end we have victory. మనము దుఃఖించినట్లుగా కొన్ని సందర్భంలో కలిగినప్పటికీ అంతమునందు అది మనకు విజయమై ఉన్నది. ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவனுக்கு, இந்த விசுவாசத்துல உறுதியா இருக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு தோல்வியே கிடையாது. For a true or real Christian who is steadfast in faith, there is no defeat at all. ఒక నిజమైన క్రైస్తవునికి, విశ్వాసమందు స్థిరముగా ఉండిన క్రైస్తవునికి అపజయమే లేదు. அப்படினால்தான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை மிக உன்னதமான ஒரு வாழ்க்கை. That is why a Christian life is very loftier life. అందుచేతనే క్రైస్తవ జీవితము ఒక ఉన్నతమైన జీవితము. கிருபையினாலே, விசுவாசத்தினாலே பூரண ஜெயம் எடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை. By grace and by faith we can take a perfect victory. కృపను బట్టి, విశ్వాసం బట్టి సంపూర్ణమైన జయమును పొందు జీవితము. இந்த அடிப்படையில தான் எபிரேயர் 11:6 நான் வாசிக்கும் போது விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம்னு எழுதியிருக்கு. On this basis only when we read in Hebrews 11:6 verse, it is written that it is impossible to please God without faith. దీన్ని అనుసరించి హెబ్రీ 11:6 విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట అసాధ్యమని వ్రాయబడి ఉన్నది. இந்த விசுவாசத்துல உறுதியா இராவிட்டால் நாம் ஆண்டவருக்கு பிரியமா இருக்க முடியாது. நம்ம மேல ஆண்டவர் பிரியப்பட மாட்டார். If you are not steadfast in this faith, then the Lord will not be pleased in us. ఈ యొక్క విశ్వాసమందు మనము స్థిరముగా ఉండకుండా ఉండినట్లయితే దేవుడు మన యందు ఇష్టపడరు. எப்போதும் ஆண்டவரே எனக்கு இதுல இருந்து விடுதலை தார, அதுல இருந்து விடுதலை தாரன்னு இப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா நான் என்னைக்கோ கல்வாரி சிலுவையில விடுதலை கொடுத்துட்டேன், நீ நம்ப மாட்டேன்றீங்க, அவிசுவாசம் உள்ள மாறுபாடு உள்ள சந்ததின்னு நம்ம தான் ஆண்டவர் திருப்பி திட்டுவார். Already the Lord has given us faith and the belief. If we ask, Lord, you please give me deliverance from this matter and that matter, then Lord Jesus will tell, already I have given you deliverance on the cross, dying for you. And if you are asking like this, he will not give you. మనం విశ్వాసమునందు స్థిరముగా ఉండకుండా, ప్రభా ఈ యొక్క విషయమందు నాకు జయము దయచేయము, ఆ యొక్క విషయమందు జయము దయచేయము మనం అడుగుచూ ఉండినట్లయితే, ప్రభు అను కల్వారి సిలువ యందు ఎప్పుడో వీటన్నిటికీ నేను జయమునిచ్చి ఉన్నాను, నువ్వు అల్ప విశ్వాసం అని చెప్పును. ஒரு முறை கூட நான் சொல்ற வசனத்தை எல்லாம் எடுத்து வாசி. Once again you take and read the verses which I say. నేను చెప్పుచున్నటువంటి వాక్యమును మరొకసారి మీరు చదువుకొనుడి. 2 కొరింథీయులు 5వ అధ్యాయం, 2 Corinthians 5th chapter, 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయము கடைசி வசனம் வாசிங்க. last verse, చివరి వాక్యము. நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவமறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார்.
அப்ப இயேசு கிறிஸ்து பாவம் ஆகிட்டார், ஏற்கனவே பாவம் ஆகிவிட்டார். So Jesus Christ already became sin for us. యేసుక్రీస్తు మన నిమిత్తం ముందుగానే పాపముగా చేయబడినో. அவர் பாவம் ஆனதுனால நாம் பரிசுத்தம் ஆயிட்டோம். Because he was made sin for us, we are already sanctified. ఆయన పాపమగుటను బట్టి మనము పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నాము. இயேசு கிறிஸ்து எப்போது பாவமானார்? When did the Lord Jesus Christ became sin? యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడు పాపముగా చేయబడినో? கல்வாரியில மரித்தபோது. When he died on Calvary. కల్వరిలో మరణించినప్పుడు. அப்போது அவன் பாவமானார், அப்போதே நாம் பரிசுத்தம் ஆகிவிட்டோம். On that day he was made sin for us, and on that day he died for us. అప్పుడే ఆయన పాపమాయను మనము పరిశుద్ధపరచబడితిమి. அப்படியே எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபத்துல நான் வாசிக்கும்போது, Likewise when we read in the epistle of Hebrews, అలాగనే మనం హెబ్రీ పత్రికలో చదివినప్పుడు கலாத்தியர் 3வது அதிகாரம் 13வது வசனம் வாசி. Galatians 3rd chapter the 13th verse. గలతీ 3వ అధ్యాయము 13వ వాక్యము. மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார். அப்ப ஒரு சாபமும் நமக்கு கிடையாது. So there is no curse at all for us. అప్పుడు ఏ యొక్క శాపం కూడా మనకు లేదు. அப்ப 1000 பேர் நமக்கு சாபம் போட்டாலும் நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Even though 1000 of them curses, then there is no need for us to fear. 1000 మంది మనల్ని శపించినప్పటికీ దాని గురించి మనము భయపడన అవసరం లేదు. நீங்கள் பயந்தால் அந்த சாபமெல்லாம் நான் பயந்தது எனக்கு வந்ததுன்னு சொல்றது போல பயந்தால் அந்த சாபமெல்லாம் நமக்கு பலிக்கும். If you fear, all that curses will come to pass in us, as it is written that the thing which I feared, it came upon me. నేను భయపడినదే నాకు సంభవించనని చెప్పినట్లు మనం భయపడినట్లయితే ఆ యొక్క శాపములను మన మీదకి వచ్చును. అది కారణం நம்முடைய అవిశ్వాసం. The reason is our unbelief. దాని కారణం మన యొక్క అవిశ్వాసము. நம்ம விசுவாசத்துல உறுதியா இல்லாம போனதனால சாத்தான் நம்மை வஞ்சிக்கிறான். Because we are not steadfast in the faith, the enemy, the devil is deceiving us. మన విశ్వాసమందు స్థిరముగా లేము గనుక అపవాది మనల్ని మోసగించుచున్నది. ఇది நம்முடைய అవిశ్వాసం தான் அதுக்கு காரணம். The reason is our unbelief. దీనికి మన యొక్క అవిశ్వాసమే కారణమై ఉన్నది. ஒரு முறை நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறின பிறகு மறுபடியும் பாவம் செய்தா அது நம்முடைய அவிசுவாசத்தினால தான் அது வருகிறது. Once if we have been turned to be as the children of God, and once again if we commit sin, that is coming because of our unbelief. మనం ఒకసారి దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా మార్చబడిన తర్వాత మరలా పాపం చేసినట్లయితే మన యొక్క అవిశ్వాసాన్ని బట్టి అది కలుగుచున్నది. நம்முடைய అవిశ్వాసத்தினால தான் சாபம் நமக்கு பலிக்குது. Because of our unbelief only the curse will come to pass in us. మన యొక్క అవిశ్వాసాన్ని బట్టి ఆ యొక్క శాపం మనకు కలుగుచున్నది. యాకోబుకు విరోధமான మంత్రవాదం இல்ல. There is no enchantment against Jacob. యాకోబునకు విరోధముగా మంత్రం లేదు. మంత్రవాదం உங்க குடும்பத்துல வந்திருக்கிறதா நீங்க உணர்ந்தா அவிசுவாசத்தினால தான் வருது. If you realize that there is witchcraft in your family, that is because of your unbelief. ఆ యొక్క మంత్రం చేయటం మీ ఇంటికి కలుగుచున్నదంటే మీ యొక్క అవిశ్వాసాన్ని బట్టియే. நீ சந்தேகப்பட்டதனால சாத்தான் அதை கொண்டு வந்துட்டான். Because you doubted, the devil has brought that matter in your house. నీవు సందేహించటను బట్టి అపవాది దాన్ని తీసుకొని వచ్చెను. அப்படினா இதெல்லாம் நாம் விசுவாசத்து உறுதியா இருக்க வேண்டிய பகுதிகள். So all these things are the matters which we have to believe, and we have to remain steadfast. కావున మనము వీటన్నింటిలో మనం విశ్వసించి స్థిరులుగా ఉండవలెను. அதுபோலதான் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்திருக்கிறார். Likewise Jesus Christ bore our sorrows. అలాగునే యేసుక్రీస్తు మన యొక్క దుఃఖములను భరించెను. యెషయా 53వ అధ్యాయం 4వ వచనం వాసి. Isaiah 53rd chapter the 4th verse. యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము 4వ వాక్యము. மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார், நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம். அப்ப இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக துக்கமானார். So Lord Jesus Christ became sorrow for us. యేసు మన నిమిత్తము దుఃఖముగా చేయబడిను. அப்ப ஏதாயில ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் துக்கப்படுறது தேவ சித்தம் இல்ல. So it is not the will of God that we have to be grieved thinking of any matter. ఏదైనా ఒక కార్యము నిమిత్తం మనం దుఃఖపడట దేవుని యొక్క చిత్తము కాదు. సంతోషமாக தான் இருக்க. We have to rejoice in the Lord. మనం సంతోషముగా ఉండవలెను. நம்முடைய துக்கங்களை இயேசு சுமந்து விட்டார். Jesus Christ has already carried our sorrows. మన యొక్క వ్యసనములను యేసు వహించెను. நம்ம மறுபடியும் துக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தா கர்த்தராகிய இயேசு நமது நிமித்தம் துக்கப்படுவார். Once again if we be grieved because on our cause, Jesus Christ will be grieved. మరలా మనము దుఃఖపడినట్లయితే మన నిమిత్తమే మరలా ప్రభువు దుఃఖపడును. அப்ப நாம் துக்கப்படுறதுக்கு காரணம் நம்முடைய அவிசுவாசம். So the reason for us to be grieved is our unbelief. మనము దుఃఖపట్ట కారణము మన యొక్క అవిశ్వాసమై ఉన్నది. விசுவாசத்துல உறுதியா இருக்கிறவர்களை துக்கம் மேற்கொள்ளாது. All those who are steadfast in faith, the sorrows will not prevail over them. విశ్వాసమందు స్థిరుడుగా ఉండిన వాని దుఃఖము జయించదు. இந்த காரியங்களை நாம் மனதில் வைத்துக்கொள்ளும். Let us all bear all these things in our mind. ఈ యొక్క కార్యములో మన యొక్క మనసును ఉంచుకొనిదము. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நமக்கு முன்பாக இருக்கிறது. Yet a short time is set before us. ఇక కొంత సమయం మన ఎదుట ఉన్నది. இப்போது விசுவாசத்தில் உறுதியா இருந்த பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். Now let us be steadfast in faith and resist the devil. ఇప్పుడు విశ్వాసమందు మనము స్థిరముగా
ఉండి అపవాదిని ఎదిరించవలెను. இவ்வளவு நாட்கள் உங்களை அதைரியப்படுத்திக் கொண்டு பலவீனப்படுத்திக் கொண்டு திரும்ப திரும்ப செய்த தவறையே செய்யும்படி உங்களை கலக்கி கொண்டிருந்த பிசாசு நீங்கள் எதிர்த்து நிற்கிறதை கண்டு ஓடுகிறதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். The devil so many days who was troubling you and bringing you discouragement in you and making you weak will flee at you. Now you'll realize that. ఇన్ని దినములు మీకు అవిశ్వాసమును తెచ్చుచు మిమ్మల్ని బలహీనపరచు మిమ్మల్ని అదే తప్పిదములు మరలా చేయించినటువంటి ఆ యొక్క అపవాది ఇప్పుడు మీరు విశ్వాసమందు స్థిరులుగా ఉండటం చూచి అది పారిపోవటం మీరు చూచెదరు. எல்லாரும் நம்முடைய முழங்கால்களை முடக்குவோம். Let us all bend our knees. అందరము మోకాళ్ళ మీద ఉండెదము. பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். Let us resist the devil. అపవాదిని ఎదిరించుడి. அவன் ஏற்கனவே விழுந்து போனவன். He is already fallen one. వాడు ముందుగానే పడిపోయిన వాడు. அவன் இனி ஒருபோது எழும்ப போகிறதில்லை. He will never rise up again. వాడికి ఎన్నడూ కూడా పైకి లేవలేడు. அவன் எழும்ப முடியாத இடத்துல ஆண்டவர் அவனை தள்ளி போட்டிருக்கிறார். The Lord has cast him into a place that he might not rise up again. వాడిక మరలా లేవలేనటువంటి స్థలములో ప్రభువాన్ని త్రోసివేసెను. அவன் எழும்ப பிரயாசப்பட்டா இன்னும் கொஞ்சம் ஆழத்துல விழுவான். If he tries to get up, then once again he'll fall into a very deep ditch. వాడు లేచుటకు ప్రయత్నించినట్లయితే మరికొంత లోతునకు పడిపోవును. அவனுக்கு கை கொடுக்க ஆளே கிடையாது. There is no person to give him hand. వానికి చెయ్యి అందించుటకు ఎవరునూ లేరు. தேவன் பிசாசுக்கு கை கொடுக்கல, நமக்கு தான் கை கொடுத்திருக்கிறார். The Lord did not give his hand to the devil, but he has given his hand to us. దేవుడు అపవాదికి చేతిని అందించలేదు, మనకే చెయ్యి అందించెను. உன்னுடைய அவிசுவாசத்திலிருந்து உன்னை தூக்கி விடும்படி இயேசு கை கொடுத்திருக்கிறார். The Lord has given his hand, Jesus has given his hand to us in order to lift us up from our unbelief. నీ యొక్క అవిశ్వాసం నుండి నిన్ను పైకెత్తు నిమిత్తము యేసు తనకు చెయ్యిని అందించెను. உன்னுடைய சந்தேகத்திலிருந்து உன்னை தூக்கி விடும்படி கர்த்தர் கை கொடுத்திருக்கிறார். The Lord has given his hand to us in order to lift us up from our doubt. నీ యొక్క సందేహం నుండి నిన్ను పైకెత్తుటకు యేసు చెయ్యి అందించెను. உன்னுடைய பயத்திலிருந்து உன்னை தூக்கி விடும்படி ஆண்டவர் கை நீட்டி இருக்கிறார். The Lord Jesus has stretched forth his hand in order to lift you up from your fear. నీ యొక్క భయం నుండి నిన్ను పైకి లేవనెత్తుటకు చెయ్యి అందించెను. ஆனபடியால் பிசாசுக்கு பயப்படாதீர்கள். So don't fear the devil. కావున అపవాదికి భయపడకుడి. அவருடைய வார்த்தையை நம்பாதீர்கள். Don't believe his words. వాని యొక్క మాటను నమ్మకుడి. இல்ல இந்த பாவம் இன்னும் மன்னிக்கப்படலைன்னு சாத்தான் சொன்னா நம்பவே நம்பாதீர்கள். No, you don't believe at the Satan saying when he says this sin is not forgiven. లేదు ఈ యొక్క పాపం ఇంకా నువ్వు క్షమింపబడలేదని చెప్పినట్లయితే మీరు నమ్మకుడి. இயேசு என்றைக்கோ என்னை மன்னித்து விட்டார், நான் அறிக்கையிட்ட முதல் முறை அறிக்கையிட்ட போதே மன்னித்து விட்டார் என்று சொல்லு. You say unto the Satan, Jesus has already forgiven me when I confessed unto him all my sins. నేను మొదటిసారి ఒప్పుకోలు చేసినప్పుడే యేసు నన్ను క్షమించి ఉన్నాడని చెప్పుడి. அப்ப ஏன் நீ திரும்ப திரும்ப தப்பு செய்யறாய்ன்னு சாத்தான் கேட்பான். Then the Satan will question you saying that why once again often you're committing mistake. అపవాది మరలా అడుగును, ఎందుకు నువ్వు మరలా తప్పు చేయించున్నావు? நீங்க சொல்லுங்க, உன்னுடைய பொய்யான வார்த்தையை நான் நம்பிட்டேன், அதனாலதான் மறுபடியும் தப்பு பண்ணிட்டேன், இனி நான் நம்புறது இல்ல, நானும் தப்பு பண்ண போறது இல்ல. Then you say I believed your lying words, then I've fallen, then hereafter I'm not going to believe your words and I will not commit mistake hereafter. అబద్ధమైన మాటల్లో నేను మరలా తప్పు చేస్తున్నాను, ఇక నీకు అబద్ధమైన మాటలు నేను నమ్మను, మరలా తప్పు చేయను. நீங்கள் இப்படி சொல்லும் போதே உங்களுக்குள்ள ஒரு தைரியம் வருகிறதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். When you say like this, then you can realize the boldness coming into you. మీరు ఈలాగున చెప్పినప్పుడే మీ యందు ధైర్యం కలుగుట మీరు చూచెదరు. இத்தனை வருட காலம் திரும்ப திரும்ப செய்த தவறை இனி நீ செய்ய போகிறதில்லை. For so many years all the sins which you have committed again and again, hereafter you are not going to commit. ఇన్ని సంవత్సరములను మరలా చేయుచున్నటువంటి ఒక తప్పిదములు ఇక నీవు చేయవు. ஏன்? Why? ఎందుకు? கர்த்தர் இன்றைக்கு உன்னுடைய புத்தியை தெளிவாக்கி இருக்கிறார். The Lord has made your mind clear today. నేడు నీ యొక్క బుద్ధిని ప్రభువు నిబ్బరమైన బుద్ధిగా మార్చెను. விசுவாசத்தில் நீ உறுதியாக்கப்பட்டிருக்கிறாய். You are made steadfast in faith. నీ విశ్వాసమందు స్థిరపడి ఉన్నావు. பிசாசுக்கு எதிர்த்து இருக்கிறாய். You resist the devil. నీవు అపవాదిని ఎదిరించుచున్నావు. எத்தனையோ வருடமாக உன்னை அதைரியப்படுத்தி திரும்ப திரும்ப உன்னை பாவத்தில் விழ வைத்த அந்த பிசாசு இன்றைக்கு எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு அவன் ஓட போகிறான். Today the devil which has made you to fall for many years together in that sin again and again, now he is going to take all its things and he is going to run away. అనేక సంవత్సరములుగా నీకు అధైర్యమును కలిగించుచు మరలా ఆ యొక్క తప్పిదములు చేయించుచున్నటువంటి అపవాది ఈ యొక్క దినము తన యొక్క సరుకంతా తీసుకొని పారిపోవచ్చున్నాడు. பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்போமாக. Let us resist the devil. అపవాదిని ఎదిరించెదము. ஒருத்தருக்குள்ள கூட ஒரு சின்ன பயமும் இருக்க கூடாது. None of us there should be
little fear also found. ఎవరి యందు కూడా ఒక చిన్న భయం కూడా ఉండకూడదు. தைரியமா எதிர்த்து நில்லுங்கள். Let us boldly resist. ధైర్యముగా ఎదిరించి నిలువుడి. இதோ இயேசு கல்வாரியில உன்னை பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார். Behold, Jesus has perfected you on Calvary. యేసును కలువరిలో సంపూర్ణంగా చేసెను. அவர் ஒருமுறை உனக்காக பாடுபட்டபடியினால் அந்த சித்தத்தின்படி நீ பூரணமாக்கப்பட்டிருக்கிறாய். Because he once suffered for you on the cross of Calvary, according to that will you have made perfect. ఒకసారి ఆయన శ్రమపడుటను బట్టి ఆ యొక్క చిత్తము వల్ల నీవు పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నావు. ధైర్యமா ఎదుర్த்து நிற்பவாக. Let us boldly resist. మనము ధైర్యముగా ఎదిరించి నిలిచెదము. கர்த்தருடைய வசனங்களை காட்டுங்கள். Let us show forth the words of the Lord. దేవుని యొక్క వాక్యమును చూపించుడి. வேத வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தை எடுங்கள். Let us all take the spiritual sword which is the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యమైన ఆత్మ ఖడ్గమును తీసుకొనుడి. அவன் ஓடி போகிறதை நீங்கள் காண்பீர்கள். You will see that he running away. వాడు పారిపోవుట మీరు చూచెదరు. இனி உனக்கு போராட்டம் இல்லை. There is no more conflicts for you. ఇక నీకు పోరాటం లేదు. கர்த்தர் உனக்கு ஒரு பெரிய இளைப்பாறுதலை கொண்டு வந்திருக்கிறார். The Lord has brought a great rest for you. దేవుడు నీకు గొప్ప విశ్రాంతిని తెచ్చెను. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருங்கள். Be of sober mind. నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగి ఉండుడి. விழிப்புள்ளவர்களாக Be இருங்கள். vigilant. మెలకువ కలిగి ఉండుడి. விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருங்கள். Be steadfast in faith. విశ్వాసమందు స్థిరులై ఉండుడి. அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். You resist him. వాని ఎదిరించి నిలువుడి. இதோ அவன் ஓடி போகிறான். Behold, he is fled away. ఇదిగో వాడు పారిపోవచ్చున్నాడు. శబలరబహతుడబలరబహతిడబ. இராவாலாரியா ஷிடாயிலபல் ஷிடாலரவத்துடா ஷிடாயிலபல் ஷபகத்துடா. அநேகருடைய உள்ளான மனுஷனை கர்த்தர் பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறதை நான் காண்கிறேன். I see that the Lord is strengthening many inner men. అనేకుల యొక్క అంతరంగ మనుషుని ప్రభు బలపరచడం నేను చూస్తున్నాను. பயப்படாதே, உன் எதிராளிக்கு முன்பாக கர்த்தர் உன்னை பலசாலியாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். You fear not, the Lord is making you as a strong man before your adversary. భయపడకుడి, మీ యొక్క విరోధి ఎదుట మిమ్మల్ని ప్రభు బలవంతులుగా మార్చును. தேவ ஆவியின் பலத்தினாலும் கர்த்தருடைய வசனத்தினாலும் நீ பலசாலியாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறாய். You are made as a strong man through the strength of the Spirit of the Lord and through the word of God which is a sword. దేవుని యొక్క ఆత్మ బలము చేతను దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా నువ్వు బలవంతుడవు. பலம் உன்னுடையது, பலவீன சாத்தானுடையது. Strength is yours and weakness is Satan's. బలము నీదైయున్నది, బలహీనత అపవాదిది. உன்னுடைய பலவீனங்களை கர்த்தராகிய இயேசு சுமந்து கொண்டு உன்னை பலசாலியாக மாற்றி இருக்கிறார். The Lord Jesus Christ has already borne all your weaknesses and made you as a strong నీ యొక్క person. బలహీనతలు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ముందుగానే భరించి నిన్ను బలవంతుడుగా మార్చెను. இனி நீ பலவீனன் அல்ல. You are no more weak. ఇక నీవు బలహీనుడవు కావు. நீ கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பலசாலியாக இருக்கிறாய். You are a strong one in Christ నీవు Jesus. క్రీస్తు యేసునందు బలవంతుడవు. தைரியமா எதிர்த்து நில்லுங்கள். Be bold and resist. ధైర్యముగా ఎదిరించుడి. அவன் ஓடி போகிறான். He flees away. వాడు పారిపోవును.
బాతునా షినాయిల బాతునా వాల ஒருவரும் கெட்டு போவது என்னுடைய சித்தமில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The Lord says that it is not my will that none should perish. ఎవరు కూడా నశించుట నాకు చిత్తము కాదని ప్రభు సెలవిచ్చున్నాడు. நீங்கள் ஒருவரும் கெட்டு போவது என்னுடைய சித்தமில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். It is not my will that none of you should perish, says the Lord. మీలో ఎవరు కూడా నశించుట నాకు చిత్తము కాదని ప్రభు సెలవిచ్చుచున్నాడు. விசுவாசியுங்கள். You believe. మీరు నమ్ముడి. இயேசு உனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்திருக்கிறார். Jesus has already accomplished for you. యేసు మీ కొరకై సమస్తమును చేసి ముగించెను. உன்னை அவர் பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார். He has made you perfect. ఆయనను సంపూర్ణునిగా చేసెను. நீ கெட்டு போவது இல்லை. You will not perish. నీవు నశించవు. தைரியமாக எழும்பு. You awake bold. నీవు ధైర్యముతో లెమ్ము. பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில். You resist the devil. అపవాదిని ఎదిరించుము. அவன் ஓடி போகிறதை காண்பாய். You will see that he is fleeing away. వాడు పారిపోవుట చూచెదవు. உன் நெற்றியை வச்சிரக்கல்லை போல நான் கெட்டி ஆக்குகிறேன். I make your forehead as a flint. నీ యొక్క నుదుటిని నేను చెక్కుముకి రాతి వలె కఠినంగా చేయుచున్నాను. உன் நெற்றியை வச்சிரக்கல்லை போல நான் கெட்டி ஆக்குகிறேன். I make your forehead as hard as a flint. నీ యొక్క నుదుటిని నేను చెక్కుముకి రాతి వలె కఠినముగా చేయుచున్నాను. அவர்களுக்கு நீ பயப்பட வேண்டாம். You don't fear looking at them. నీవు వారికి భయపడకుము. அவர்களுடைய வார்த்தைக்கு நீ அஞ்ச வேண்டாம். You don't fear looking at their words. నీవు వారి యొక్క మాటలకు భయపడకుము. நான் உன்னை காக்கும்படி உன்னோடு இருக்கிறேன். I am with you to preserve you. నేను నిన్ను కాపాడుటకు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. நான்
நான் உன் நெட்டியை கெட்டியாக்குகிறேன். I make hard your forehead. నేను నీ యొక్క నుదురు చెక్కుముకి రాతవలి చేయించున్నాను. அவர்கள் உன்னை மேற்கொள்ளுவது இல்லை. They will not prevail over you. వారు నిన్ను జయించరు. நீயே அவர்களை மேற்கொள்ளுவாய். It is you only will prevail over them. నీవే వారిని జయించదవు. விதமாக கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Thus says the Lord. ఇలాగున ప్రభు సెలవిచ్చుచున్నాడు. கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. The words of the Lord are keep coming. దేవుని యొక్క వార్తలు వచ్చుచునే ఉన్నవి. இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக ஒரே முறை பாடுபட்டார், அந்த சித்தத்தின்படி அவர் என்னை பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று விசுவாசிக்கிற உன்னை பார்த்து ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் வந்து கொண்டே இருக்கு. Looking at you, those who believe, saying that Lord Jesus Christ once suffered for me and he has made me perfect accordingly to that will. యేసుక్రీస్తు నా నిమిత్తము ఒకేసారి శ్రమపడి ఆ యొక్క చిత్తమును బట్టి నన్ను పరిశుద్ధపరచబడితే నేను విశ్వసించున్న నీకు దేవుని యొక్క మాటలు వచ్చుచున్నవి. இவ்வளவு நாட்கள் உன்னோடு போராடினவர்களை இனி நீ தேடி பார்த்தாலும் காண மாட்டாய். Even if you search and see the person who has tried with you for so many days, you will not see them. ఇన్ని దినములు నీతో పోరాడిన వారిని ఇక నువ్వు వెతికి చూచినప్పటికీ నీకు కనిపించరు. உன்னோடு வழக்காடினவர்கள் ஒன்றுமில்லாமல் இல்பொருளாவார்கள். All those who are striving with you will be seen as a matter of nothing. నీతో వ్యాజ్యమాడిన వాడు ఇక లేకుండా పోవును. அப்படியே உன்னோடு போராடின மனிதர்கள் மாத்திரமல்ல, உன்னோடு யுத்தம் பண்ணினவர்களும் அப்படியே. Likewise, not only the person those who strove with you, but all the persons those who fought with you. నీతో పోరాడిన మనుషులు మాత్రమే కాదు, నీతో యుద్ధం చేసిన వారందరూ உன்మேல் எரிச்சலா இருந்தவர்களும் அப்படியே. All those who are having wrath on you also the same. పడిన వారందరూ ఆ రీతిగానే. பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். You fear not, I am with you, says the Lord. భయపడకుము, నేను నీతో ఉన్నానని ప్రభు సెలవిచ్చుచున్నాడు. விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருங்கள். You be steadfast in faith. విశ్వాసమందు స్థిరులైయుండుడి. அவனுக்கு எதிர்த்தருளுங்கள். You resist him. వారిని ఎదిరించుడి. நான் உனக்காய் யுத்தம் செய்திடுவேன் என்று நான் உனக்காய் யுத்தம் செய்திடுவேன் என்று நான் வென்றவரே
துதித்திடுவோம். நான் உனக்காய் யுத்தம் செய்திடுவேன் என்று, நான் உனக்காய் யுத்தம் செய்திடுவேன் என்று, நான் வென்று வரைந்த கரம் பிடித்தாரே, நான் வென்று வரைந்த கரம் பிடித்தாரே, நாதனே என்று நாம் துதித்திடுவோம். நாதனே என்று நாம் துதித்திடுவோம். நான் உனக்காய் யுத்தம் செய்திடுவேன் என்று, நான் உனக்காய் யுத்தம் செய்திடுவேன் என்று, நான் வென்று வரைந்த கரம் பிடித்தாரே, நான் வென்று வரைந்த கரம் பிடித்தாரே, நாதனே என்று நாம் துதித்திடுவோம். நாதனே என்று நாம் துதித்திடுவோம். கர்த்தருடைய சமூகத்துக்காக நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For the presence of the Lord, let us all praise God. దేవుని యొక్క సన్నిధానం కొరకై స్తోత్రించదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய வசனங்களின் மூலம் கர்த்தர் நம்முடைய மனக்கண்களை பிரகாசிப்பித்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For the Lord having enlightened our eyes of understanding through the words of the Lord, let us all praise God. దేవుని యొక్క వాక్యముల ద్వారా ప్రభువు మన యొక్క మనోనేత్రములు ప్రకాశింపజేసిన గనుక స్తోత్రించదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய எதிராளியாகிய பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கும்படி கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்தினபடினால ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். The Lord having strengthened us that we might resist our adversary the devil, let us all praise God. మన యొక్క విరోధి అయిన శత్రువును ఎదిరించి నిలుచుటకు ప్రభువు మనల్ని బలపరచిన గనుక స్తోత్రించదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தராகிய இயேசு நமக்காக செய்து முடித்ததை விசுவாசிக்கவும் அதிலே நம்மை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும் கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்தபடியால் ஸ்தோத்திரிப்போம். The Lord has helped us that we might believe the thing which the Lord Jesus has accomplished for us, and that we might make firm and be stabilized in that. Let us all praise God. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మన నిమిత్తమై చేసి ముగించినటువంటి కార్యమును మనము నమ్మునట్లును దాని దొమల స్థిరపరచుకుంటకు ప్రభు సహాయం చేసిన గనుక స్తోత్రించదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்மேல் எரிச்சலா இருந்த வல்லமைகள், போராடின வல்லமைகள், யுத்தம் பண்ணின மனுஷர்கள், வழக்காடின வல்லமைகள் எல்லாம் கர்த்தர் அழித்து போட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். All the powers which was angry with us, and on the wrath of the power which was seen in us, and all the powers which was fighting with us, and which has conflict with us, and which was striving with us, the Lord has overcome it. Let us all praise God. మన మీద కోపోద్రేకము కలిగినటువంటి, మన మీద మత్సరపడినటువంటి, మనతో వ్యాజ్యమైనటువంటి సమస్త శక్తులను ప్రభు నిర్మూలం చేసిన గనుక స్తోత్రించదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக ஒரே முறை பாடுபட்டு மரித்தபடியினால் அந்த சித்தத்தின்படி நாம் முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Because Jesus Christ once suffered for us and died on the cross, according to that will we are made perfectly sanctified. Let us all praise God. యేసుక్రీస్తు మన నిమిత్తమే ఒకేసారి అతడు శ్రమపడి శిలువ మీద మరణించుటను బట్టి ఆ యొక్క చిత్తం వల్ల మనము పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నాము గనుక స్తోత్రించదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். பிசாசு ஓடி போனபடியால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Because the devil has fled away, let us all praise God. అపవాది పారిపోయిన గనుక స్తోత్రించదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை நம்முடைய தேவன் அதிகமாய்
ஸ்திரப்படுத்தினபடினால ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். More the Lord established us in Christ Jesus. Let us all praise God. క్రీస్తు యేసునందు దేవుడు మనల్ని అత్యధికముగా స్థిరపరిచిన కనుక స్తోత్రించదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா மகிமையும் கனமும் துதியும் கர்த்தருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Giving all glory, honor and praise unto the Lord alone. Let us all praise God. సమస్త ఘనత మహిమ స్తుతి దేవునికి మాత్రమే చెల్లించి స్తోత్రించదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஜெபம் பண்ணுவோம். எங்கள் நடேஸ்வரி இந்த நடவேடைக்காம இருக்கிற சுவாமி இந்த சாயங்கால வேலை நீர் எங்களை மற்ற கடந்து வந்து எங்களை ஆசிரியத்தபடி நாலு சூத்திரம் எங்களோடு பேசி இடப்பட்டபடி நாலு சூத்திரம் ஆண்டவரே கேட்ட வசன நிச்சயத்துக்கும் பிரயோஜனமாக காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாமல் வேண்டிக்கிறோம். நீர் அது சீக்கிரம் வரப்போ நாங்கள் அறிந்திருக்கிற சுவாமி நீர் வரும்போது நீர் இருக்கிற வண்ணமாக நாங்கள் மற்ற தரிசிப்பதனால் நமக்கு ஒப்பாயிருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிற சுவாமி. அப்படினால் நாங்கள் நம்முடைய தாழ்மை நம்முடைய அன்பு நம்முடைய பரிசுத்தம் நம்முடைய எல்லா திவ்ய சுவாமிகளை பெற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு கிருபை தந்து வருகிறபடினால் நம்ம துதிக்கிற சுவாமி. தாவே என் நேர் சிறுவியில் எங்களோட பாவத்தையும் ரோகத்தையும் சாபத்தையும் துக்கத்தையும் சுமந்து விட்டு நாங்கள் இந்த நாட்கள் நம்முடைய தடுமுதாக குணமாகிறோம் என்று அறிந்திருக்கிறபடினாலும் சோத்திரம் ஆண்டவரே எங்களுடைய நெற்றியை வச்சிருக்கதை போல மாற்றி இருக்க அப்படின்னாலும் ஒருவர் எங்களுக்கு விரோதமாக எதிர்த்து நிற்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறபடினாலும் சோத்திரம். எங்களுக்கு தெரிந்த புத்தி எங்கள் வெளிப்பின் ஜீவத்தையும் தருகிறபடினாலும் சோத்திரம். நாங்கள் சாதுக்கு எதிர்த்து நின்று எல்லாவற்றையும் ஜெயமர எங்களுக்கு கிருபை தர முடியாமல் வேண்டிக்கிறோம் சுவாமி. விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்க எங்களுக்கு கிருபை தர முடியாமல் வேண்டிக்கிறோம். நீர் எங்களை பலப்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி உறுதிப்படுத்தி நிலைநிறுத்த வல்லவராக இருக்க நாங்கள் அறிந்திருக்கிறபடினாலும் சோத்திரம். அப்படிப்பட்ட கருத்தில் எங்களை தாழ்த்தி தருகிறோம். எங்களை போல மாற்றி உடைய வரைக்கும் தகுதிப்படுத்தும். இனி தொடர்ந்து நடக்க போகிற கூட்டங்களில் ஆசீர்வதித்து கனத்தையும் மகிமையை எடுத்துக்கொள்வோம். இயேசு நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் நம் அனைவரோடு சகல பரிசுத்த ஆண்களோடும்